Saro. Bismillah. Rabla sigi. Inshallah. Alhamdulillah. Allah kizara. Ya Rabbi. Min bɛ k'i sɔrɔ a bɛ bɛɛ sɔrɔ. Naam. I m'a ye. Suraka ibn Malik. Naam. Sago bɛ ka hakili jigin kɔrɔlen caman de la. Wallahi. Suraka ibn Malik. Naam. Caman b'a dɔn an bara yan dɛ. Ko jɔnw mɔkɛ don. Kuyate ko k'u bɔra ale la. U y'o de fɔ dɛ jeliw. Mais u t'o dɔn. E ma ye masarenw fana ko k'olu bɔra Bilali la. U y'o fɔ u y'a fɔ. Bɛɛ ka dɔ ɲini. Bɛɛ ka dɔ ɲini. Jeliw fana ta n'i fana y'o ɲininka u b'a fɔ ko tiɲɛ don. Jeliw fana jɔ dɔn dɛ. Naam. Mɔgɔ ɲuman ka di bɛɛ ye. Bɛɛ. Surakata. Naam. Ale ko ye cɛfarin ye. Wallahi. A filɛ min kɛla. Naam. Surakata de fɔlɔ y'a sɔrɔ. Ayiwa. Ale ye kira sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Don min kira bɔra Maka a bɛ taa Madina. Naam. Cɛfarin minnu bɛ yen ni experts don. U bɛ désert dɔn. U bɛ wula dɔn. Surakata bɛ olu la. Allahu Akbar. Donc Makakaw ye nafolo de voté. Naam. Ko ni mɔgɔ sera ka kira ni a jɛɲɔgɔn cɛ minɛ. Naam. U ɲɛnama wala u su. Nafolo fila a bɛ d'i ma. Mɔgɔ fɔlɔ mun y'u ye. Naam. A kɛra Surakata de. Ayiwa. Sura durugoto de Surakatul Iqtafa. Naam. Hatta dana fara'a nurayni min amri. Naam. O y'an fa don ka sɛbɛnni ye. Ayiwa. Nka an t'a fɔ an fa don waso dɔ ma dɛ. Ayi. Naam. O t'an ka cogoya ye. Ayi. Nka u ko Ala kira kanu f'u bɛ kuma u yɛrɛ ma. O kuma minnu tɛmɛ mun kɔ an b'o de fɔ. Wallahi. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Surakata de fɔlɔ y'u ye. Naam. A bolila ani vitesse a gɛrɛl'u la. Yɔrɔ dugukolo y'a minɛ. Ayiwa. A kulo la. Naam. Kira y'i kɔdi ka filɛ. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ale t'a kɔdi. Ayi. A bɛɛ y'i tirini de k'i ɲɛsa la. Naam. A ko Surakata kɛra cogo di? Naam. Surakata ko n tun bɔra Maka. Naam. N bɛ n'i nɔfɛ i subɔ la i ɲɛnama. Ayiwa. A ti di Makakaw ma. Naam. A ko sisan dun. Naam. Surakata ko n jɔ n bɛ n yɛrɛ bila. Ayiwa. N bɛ cogo min ni n tilala n bɛ n yɛrɛ ɲini. Ayiwa. Naam. Si tɛ kelen ye. Ayi. Musali ko cogo di fata nabiina. Naam. Wa fi khuluqin. Ayiwa. Lam yudanuhu fi ilmin wala kalam. Ha? A ko Surakata ni ne de don. Naam. A ko dugukolo ɲɛfara ma bila. Ayiwa. Dugukolo ye Surakata bila. Naam. E ma ni ye kalon da Musa kan. Naam. Musa ko dugukolo a minɛ. A ye Musa deli fa sɛgɛnna Musa ma sɔn. A ma sɔn. Ayi dugukolo y'o kunu. A y'a kunu. Naam. Nka kira bɛ ka yafa fagabaga ma wula kɔnɔ. Allahu Akbar. Ala ni jɔ ye kelen ye. Allahu alayhi wa sallam. Naam. I jugu sɔrɔlen y'i bolo. Hali n'i b'a bila geni. A bɛ dɔn mɛn a tulo la dɛ. A bɛ dɔn mɛn. A yafara. Naam. Surakata seginna ka taa. Naam. A y'i miiri. Naam. Ale ɲɔgɔnna cɛfarin. Naam. A ka sɛbɛn ale ka histoire la. Naam. Ale y'a jugu ɲini k'o ye k'o to yen. Naam. K'o tɛ fɔ. A ye so da cɛ tugu ka segin k'i ɲɛsu la. Ayiwa. Fo siɲɛ saba dugukolo b'a minɛ. Naam. Sabanan de sa a hinɛ ye kira minɛ. Naam. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Naam. A nana fo Surakata minɛlen. A y'i bolo la disi kan. A ko alam yaani laka ya Surakata an tara al-haqq. A ko Surakata ne ko a man kan i ka tiɲɛ ye sa i ka dɔn nin tɛ jinɛmoriya ye. Naam. Bolo barikama in a magana Surakata disi la. Allahu Akbar. Setanɛ bɔra kafiriya ba. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. والكف ما ضربت انسا ولا ذكرا ما خادما عرض من عيب ولا نعم. Allahu Akbar. Ala kira tɛgɛ Naam. a kun dafalen don. Tɛgɛ kɔni ninnu dakɛɲalen don. Naam. A bɛɛ ɲalen don. Si falenen bɛ tɛgɛ in kɔ la yan ma sɛbɛnnen bɛ sifa uluba a ma. Si falenen bɛ k'o de k'a tɛgɛ la. Bana y'i minɛ cogo o cogo n'i y'a fo n'a y'i tɛgɛ minɛ n'a y'a bila bana banna. Naam. Allahu Akbar. Allahu alayhi wa sallam. Naam. Jɔn bi ko ale de. A tɛ. Naam. A ye nin kɛ dɔrɔn setanɛ bɔra Surakata. Ayiwa. Surakata ko sisan kelen. Naam.
jeli dugukolo ma ayiwa n bɛ min kɛ n b'a dɔn naam Surakata bolila ka segin ka na fɔ Maka ha a ko Abu Jahali n'i ka jama aw de tun ye ne bila ka taa cɛ in nɔfɛ naam n y'a sɔrɔ cɛ in a bɛ se cɛ bɛɛ la ha n y'a sɔrɔ a ka fisa cɛ bɛɛ ye naam wa ne filɛ taa la sisan ne bɛ taa tobi a bolo dɔ kan nɔ bɔ ayiwa Allahu akbar naam ne tɛ ale de don sallallahu alaihi wasallam naam Surakata nalen Madina aha ni mɔgɔw bɛ sigilen naam ni kira bɔra sallallahu alaihi wasallam Naam. a bɛ girin n'a ko a bɛ kuma kira b'a fɔ a k'a di ayiwa a sera don dɔ ma sa naam a ko kira ma ko n to n ka kuma bi sinon min bɛ n disi kɔnɔ abisa n disi fara abisa naam ani kuma ka kan naam hali Hasan ka dɔnkili min ni bɛɛ b'a fɔ Ah. dɔnkili in Surakata de fɔlɔ y'a fɔ naam أقوم والقيام إليك فرض وترك الفرض أما يستقيم أيمكن من له عقل وجيه ومعرفة يراك فلا يقوم naam صلى الله عليه وسلم naam kira bɔra o girinna ko a y'aw sigi naam tɔw bɛ sigi a tora jɔlen ayiwa filanan a wulila kira ko i sigi Naam. a ko n to yen ne bɛ wuli ayiwa ne ka n jɔ e ye Ah. o ye wajibi de ye Allahu akbar ne ko mɔgɔ min n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ a naam b'a yɛrɛ kalama Ah. o bɛ e ye cogo di Ah. k'a tɛ wuli k'a di abadan a bɛ wuli o tuma a y'a bila n'a wulila dɔrɔn aw kana minɛ naam sallallahu alaihi wasallam. Donc, Naam. waati korona naam n'an tora n y'a fɔ cogo min fo sini kɛnɛ aha kira ka kelen tɛ yen k'an bɛ se ka min fɔ a la ha walahi ayiwa an tun kan ka don mawudu mun kɔnɔ ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an bɛna don a kɔnɔ naam an ka se k'a ɲini k'Ala kira kalan k'a dɔn naam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naam mais min ka gɛlɛn dɔrɔn ha n'an b'o kɛ cikan ye laban na naam o ye silamɛw ka baara kɛ ni ikhlasu ye ayiwa silamɛw ka baara kɛ ni dusukun sanuya ye naam Ala mago b'o de la dɛ ha ayiwa an filɛ ɲɔgɔn sɛgɛnna fɛn fɛn na yan naam imama ka représentant Yafa Tambura naam taabolo ko naam taasira ko aha a bɛɛ ye kalo de ye naam tiɲɛ ye dusukun ɲuman dɔrɔn de ye naam wallahi dusukun ɲuman dɔrɔn ha Ala mago tɛ kalan na ayi a mago tɛ wari la ayi a mago tɛ jama la ayi a mago tɛ tɔgɔ la ayi a mago tɛ daraja la ayi wa nin si tɛ mɔgɔ nafa si lahara ayi kɛnɛ min b'i nafa naam dusukun sanuya ha يوم لا ينفع مال ولا بنون نعم. إلا من أتى الله بقلب سليم naam ولا يدخلون الجنة إلا بتقوى الله. ayiwa فرو. ala ko sini lahara Naam. foyi tɛ yen k'a b'aw nafa ko n'a kɛra dusukun kisilen ye Naam. u ye kira ɲininka ko dusukun kisilen ye jumɛn ye Naam. a ko dusukun min nana ka sɔrɔ hadamaden si juguya t'a kɔnɔ ha ayiwa o de ɲinɛ silamɛw fɛ ha taabolo fɛn fɛn y'i diya dɔ la i m'a ye n bɛ Seyid Zamakisari naam ale bɛ mɔgɔw ladamu ni a ka sɛbɛnni dɔ ye naam a ko wa in sa'alu an mazhabi lam abuh bihi naam wa aktumuhu kitmanuhu liya aslamu naam wa in حنفيا نعم قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم نعم وإن مالكيا نعم قلت قالوا بأنني ها أبيح لحم الكلاب نعم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني نعم أبيح نكاح البنت والبنت تحرم نعم وإن هنبليا نعم. قلت قالوا بأنني نعم بغيض حلولي مجسم نعم
وإن جعفريا يقال بأنني نعم أكفر الصحابة وهو بزر معزم نعم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه نعم يقولون تيس ليس يدرى ويفهم نعم تعجبت بهذا الزمن وأهله نعم فما أحد من أمثل الناس يسلم نعم صادق ما نقول فقط ها ala ka cɛbaw de bɛ se ka kuma mɔgɔw fɛ ayiwa a ko dunan bɛ na sigi yɔrɔ dɔ la n'u ye ne ɲininka ko n bɛ mazahabu jumɛn na a ko n b'a préféré kan den kan ka mazahabu kɛ ni ala cɛ sabula hadamadenw nɛn diyara ni n k'u ma ko n bɛ Abu Hanifa ka mazahabu la u bɛ na Abu Hanifa la gosi parce que Abu Hanifa tile la arabuw tun bɛ tamaro daji tamaro faraw daji o ji n'u y'a bisi u kun b'a min a b'u su Abu Hanifa ko tamaro in ko en tant que dajiri ma tile kelen bɔ k'o ji minni k'o tɛ jate dulɔ ye a ko a dun bɛ mɔgɔ su fɛn fɛn bɛ mɔgɔ sɔrɔ o ye haramu ye Abu Hanifa ko nin tɛ dulɔ ye mais ni dun fana bɛ mɔgɔ su o ko ye Abu Hanifa faga k'a ye Abu Hanifa bila k'a ye erreur kɛ sabula a ye dulɔ da la a ko ni kuma bɛ Imam Malik ka mazhabu la u bɛ n'a fɔ ko Imam Malik ko buluso ko baasi t'a dumuni na ko bɛɛ dun bɛ wulu ka cogoya dɔn wulu ye min ye Malikiya mazhabu la wulu tɛ haramu ye sɔgɔ minnu haramu la wulu t'a fɛ a ko ni n ko n bɛ Imam Shafi'i ka mazhabu la u y'o la gosi sabula Imam Shafi'i ale kɛtɔ ka janaya la gosi a ko hali ni maa ye den min sɔrɔ janaya la tellement i den tɛ k'i bɛ se ka den furu parce que sariya t'a k'i den ye ko maa den furuli ko fana ye ayiba ye a ko ni n ko n bɛ Jafariya la n'o de siyaw ka mazhabu ye u b'a fɔ ko n bɛ sahabaw kafiriya sahabaw kafiriyali bɛ ye jurumuba de ye ni n ko n bɛ hadisatigiw ka mazhabu la an b'a fɔ min na ko wahabiyaw a ko bɛɛ ye hadisa ye a ko hadisa ɲagaminen don a k'o ma se ka ɲɛnabɔ a ko ne ko diɲɛ kɔnɔ n bɛna don mazhabu jumɛn na n tɛ lagosi ni na de ɲininkali gɛlɛn a ko ne kabakoyara mɔgɔw la a ka kuma y'a to sira la hali bɛ min na ka fɔ ko in bɛ jumɛn nɔfɛ mun bɛ i ni ala cɛ a banna mais nin de ma nɔgɔn ayi nin ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ e ni ala cɛ dɔrɔn o de ka k'i la i mago t'i ka mazhabu la i mago t'i ka taabolo la wa karamɔgɔ ɲuman minnu bɛ yen n'u ye alakira tiɲɛ ta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam i bɛ olu dɔn ni nin yɔrɔ in de ye i bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn ye a bɛ dimi a balima silamɛ bɛ kɔrɔ taabolo ko dɔrɔn kama ani alakira tɛ tugun ayi ima Sheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ha mukaddamu fɔlɔ minnu n'a y'u ci a ka wasiya la a b'a f'u ye a ko a ye aw juguw kunbɛn ni ɲumanya ye a ko maa min bɛ juguman k'aw la n'aw y'a kunbɛn ni juguman ye ko ɲuman bɛ kɛ tuma jumɛn kɛ tuma t'o la ɲuman tɛ kɛ o ayi karisa y'a kɛ n na dɔrɔn n bɛ n ta sara ɲuman bɛ na kɛ tuma jumɛn ayi القرآن يقول ادفع بالتي هي أحسن ذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لألق وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ أيوة نعم dusukun jeliya de b'o ɲa ci silamɛya kɔnɔ n'aw bɛ fɛ silamɛw ka bɛn a ka n'u wele ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ a y'a ɲini bɛɛ k'i dusukun jɛya i b'a dɔn fɛn bɛ dusukun nɔgɔ wa bana 6 a fɔ kɛlɛ in bɛɛ bɛ yan de a fɔlɔ ye kuncɛbaya ye ayiwa kelen a filanan o ye yɛrɛ bonya ye a sabanan ye hasidiya ye ala k'an kisi a naaninan ye juguya ye a duurunan ye nata ye a duurunan ye nata ye nin kelen o kelen bɛ fɛ ka min f'i ye nin kelen o kelen ye babu de ye su kɔnɔ
أورنا رؤية الفضل على الغير كي يكون كفسا كسي أيوة والله نعم إفلا دولا كافري دولا نعم وكافري دولا كفساي نعم إتادو سينا بنا لما تقول أي إتادو هيدا بنا لما تقول أي وكما توبى لمن شغله عيبه عن قلوب الناس وبكى على ذنبه وترك عنه كل وسواس نعم من عمل صالحا فلنفسه أيوة على كهكين من آمين أبي حكيتو نعم واتي جنيانا أيوة من تفورة مكرا نعم أدام كمته تويادو نعم لو سجلاسي أمبافو نعم سارو نسيني يعني نكنيسي بينو أيوة لا كلا تلا لا سارو أما ينصر أي kada ku نعم hali ninanta ni yayi kama fo jona نعم akunta hakila ka fa se la ke أيوة kada farkolo choya ka والله kada anje no yere chama ka dibuka نعم la ala ye darwan no be banka be bisil fana de ma الله أكبر donc aya forcé نعم ala kama ko do kana ala ke no fe donc kana na ka ke no fe نعم donc o bunya masegi ke ankara mo ye نعم ye bunya di ko duno ma أيوة na be fendi la besla mo ka kelenya de ira والله na be fendi la besla mo ka badenya de نعم ya Allah subhanahu wa ta'ala kuma da tu anga choroba نعم ela hamne nyang an chaman ba do كسوة ba manon ko ko ba fu ma wara ye la ma kun kame ta tere bandi ko كالونجينا choroba alhamdulillah نعم ala ye ake kaymara de garzige ويجنيه ala ye sidama نعم ama ke silan kolonye أي ay barka do ala نعم ka nyasi ala kola ka nyasi ala mogola والله ala mogoste نعم ki do na kai fona tenin kalama de والله na masima نعم aka bunya be sima وبكي aka cha ka to aka kenema نعم ale de beta sima تا abani ni fe ka safi والله uraina نعم ambe bok mom a sura an kun tara foli kala نعم an ga jamana kuntigi koro نعم alhaji amad tuman ture نعم ko ka fatuli dowla نعم parce que tunya ke afaye نعم niya ngo alhaji amad tuman ture نعم bon fo ka danga daluka parce que 2011 an be hiji ke ñoo fe maka الله أكبر maka bi segina ka mo ko an ta ma ñoo ñana chokoroba ñana yi أيوة maka luwaye bunya kay نعم ay fana ye bunya ke chokoroba yi أيوة nga droni na نعم jamana tigi mi nya bunya sura ka gele madina نعم luwaye ci blama ka fo ka be fera kila ka rawda daile الله أكبر aka do fo kono aka ta do ke abe mo kile fara aka نعم o ci sele نعم a furu muso be نعم a ko ko mo wara ni mo wara teta ba hambe ne de bitay kata do ke mali الله أكبر kara kata kira kana ura daile uyi نعم ufla kata do fora ura kono fo ba ci bulo ma adambe yoro ma الله أكبر mo ne tete mo kanyana mayala أي ma mano soro نعم ni dandu be dugu ko ka yen to ko dandu فانا ite foy soro to ko أي أي donc ala o kera ne nyana نعم anto maka madina أيوة donc akoko na sera ya نعم anga ka folla se alam ta salama wani mama bora dugu werewla نعم kana dugu chama fora suina na ni sanje minu nana تمام donc kana la se نعم so di basi ni ka jama نعم ka nyini aka do ke min fature نعم ka do ka le yere يا ربي fana be do kan bela jele نعم donc ala ka bela jele mi آمين ci e juluye نعم kala se aw mata أيوة o ye hake do de نعم donc ka kuma laban ka datuguni juma ye نعم an ka cɛkɔrɔba ale sadio fofana k'a fɔ ala kama k'a fɔ ala kama k'a fɔ a ka jirɔja kama n'a kuma fɔ na bɔgɔ bɛ sira la ni mɔgɔ bɛ min na tiɲɛ la i b'a la ne mɛnna k'a ye k'a dɔn k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ ne dɔn
Aywa. Sa kun bɛ taa ne kɔrɔcɛ de nɔfɛ. Naam. Ala ma hinɛ la Khalifa Fofana. Naam. O ye kalan kɛ an ka cɛkɔrɔbaw bolo. Aywa. A kɛra kalanden hakika ye. Naam. Kalandenya tɛ dɔn kalan waati. Ayi. Kalan bannen kɔ de. Kalanden bɛ dɔn. Tiɲɛ. Sinon kalan waati i bɛ haju ɲini de la. Walahi. I bɛ haju ɲini de la. Naam. Ni haju banna. Ka karamɔgɔ dɔn. O de ye kalandenw ye. Ne bato ye. Naam. C'est Khalifa tun ye olu dɔ ye. Aywa. Ani Khalifa Fofana kun bɛ na. Naam. A waati y'a sɔrɔ yan ka na Alamutala yan. Naam. Aw de b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan ani Kayica a ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. Ne kun bɛ n kɔrɔkɛ Cɛrɛ Umaru Baro ni Khalifa Fofana ye. Naam. U fila ye Yamaha san de kan. U bɛ soli ka bɔ ka jalamugu meleke f'u ɲa nun dɔrɔn. U bɛ na Alamutala. U bɛ na. Ka na a y'a sɔrɔ kalanyɔrɔ ko kuma. Naam. Cɛkɔrɔba bɛ taa ka pɛrɛn na a bɛ taa ka segin na. Mɔgɔw fari bɛ faga a bɛ bila ale fari tɛ faga a bɛ taa ni ka segin na. Fo ka na waati kɛ anw yɛrɛ ka na Mɛdɛsa direction kɔnɔ. Waati kɛra leader bɔsan de ye yan ka taa Kayi. Alahu Akbar. Halisa a b'o kelen de la. A bɛ. Tagama da ye tagama min ye. Naam. I ni maa maa mana taa Maka ka na aw ma tɛgɛ ɲɔgɔn na. Aw bɛ sa aw tɛ tɛgɛ ɲɔgɔn na. Walahi walahi. Maka taara de ka gɛlɛn tagama bɛɛ ye. Ne ni cɛkɔrɔba bɔra ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ. Naam. Ka taa Fès. Naam. Ka taa ziyara kɛ Cheikh Tidiane na. Aywa. Ka tile fila kɛ yen. Naam. Ka bɔ yen. Ka taa Maka kɛ. Ka hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ. Naam. Ka tila ka segin Maka tile 13. Ka bɔ yen. Ka na tile 13 kɛ Madina tugun. Naam. An ma tile kelen kɛ ɲɔgɔn kɔ. A fɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ seereya don Ala kama. Naam. A ye min kɛ yen. Cɛkɔrɔba caman tɛ se ka kɛ dɛ. Walahi kɛnɛya in tɛ. Limaniya dɔ de bi bila kɛli la. Sinon maa caman taara minnu ka kɛnɛ ye wala denmisɛnninw de ka tɛmɛ u kan. An b'u ye an b'a dɔn u bɛ cogo min. Nka ale taakun tun y'a taakun ye. Min ka gɛlɛn. An b'o fɔ hiji kuma la waati bɛɛ. Imam Malik ko tɛ ka tawafu kɛ selidon. Cɛ bɛɛ t'a kɛ dɛ. Cɛ bɛɛ t'a kɛ. Musdalifa ne yɛrɛ gɛrɛla la n ko n ko mon père n ko ko in bɛna kɛ cogo min. Ko tagama in a dɔgɔmanin bɛ kilo 30 bɔ. O komi maakɔrɔbaw ni musow an b'olu ta bila ni minɛsigi banna. An bɛ taa a ye n filɛ ɲa b'a la ji bɛ ɲini ka tigɛ ɲa kan ko n den an ka taa. Tori kun man d'a ye. Ayi. Ne ko bisimila an ka sɛgɛn ka bon dɛ. An taara ka taa baara kɛ k'a ban ka taa 5 heures du matin. An bɛ tagama la. Jɔli t'a la sigili t'a la fo 10 heures. A ma fɔ ni yɔrɔ si a y'aw jɔ ka nin haju ɲɛnabɔ. Alahu Akbar. Donc ni anw bɛ kaba mɔgɔ la. I ka Ala ko kanu. O de cɛ ka ɲi anw bolo. Walahi. A ye kalan in kanu ni jamana in ye cogo min. Wa jamana in bɛ degun fɛn fɛn na. Wallahi. Wallahi. Summa wallahi. N'u ye alikuranɛ bila ɲɛfɛ sisan u bɛ bɔ. Pewu. Kalan dɔrɔn de bɛ se k'u labɔ. Walahi. Nka lil'asafi sadid. Awɔ lil'asafi sadid. Anw t'a dɔn tuma dɔw ko kalan de b'an bɔ degun kɔnɔ. Ayi. O kuma Ala k'a sara. Yarabi. A k'aw Ala kama kanu in na k'a sara. Amin. O de kama an b'a si filɛ k'a ka sɛgɛn filɛ. N'a a mago sera nin don ninnu ɲɔgɔnna ma. Wallahi n'a se b'an ye an ka n'a dɛmɛ k'a kɛ fo ka wasa. Wallahi. Sinon dɔ wɛrɛ tɛ. Ayi. Wallahi dɔ wɛrɛ tɛ. Aw ɲɛ bɛ nin na maa tigi caman de filɛ nin jama in na. Caman. Karamɔgɔbaw b'a la aw yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔw bɛɛ ye lakananikɛlaw ye. Wallahi. Misiri alimamuw b'a la. Fonctionnaire baw b'a la nɔ. Fonctionnaire bɛ yan. Minnu mana taa su tɔ in na. Sini sɔgɔma 7 heures b'u sɔrɔ u ka bureau kɔnɔ. Wallahi. Olu filɛ jama in na. Nka u bɛɛ nana mun na. Ala kira kama sallallahu alaihi wa sallam. O kuma ne tɛ dugawu kɛ mawludu kɛnɛ kan. Ayi. Burda kalantɔ dugawu kɛra ne t'a bɛ mun wɛrɛ fɔ kɔfɛ. Busayiri a ko ya Rabbi bil Mustafa. O b'a ban. Balligh maqasid. C'est-à-dire ko to a ɲɛdɔn baga bolo sa. Awɔ. Ayiwa. Ni ballon kuma nana. O to pele ni jogo ninnu bolo. O b'o dɔn. Olu de bɛ se fɛn tɛ la. Awɔ.
ni politiki nana a to politiki mɔgɔw bolo ni ala ko nana a to ala lɔnnaw bolo Useyini ye diɲɛ haju bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bila lɛtiri forokoni a tɛ hali tɛgɛ cɛmancɛ bɔ a bɛ tɛmɛ wo bɛɛ kɔnɔ fo ka t'i da alasu la a ko ala ne m'i deli dɔ wɛrɛ kama dɛ bil Mustafa yala sɔn ko Mustafa ko Muhamadu wa i bɛ Mustafa kɔrɔ la i tɛ Mustafa kɔrɔ la Mustafa kɔrɔ ye juma ye kabiri janfɛn foyi tɛ yen i kelen ni min bɛ yen ala n b'i ma ni o de ye ko wɛrɛ tɛ yen tugun a ko ala n b'i ma ni janfɛn foyi tɛ yen i kelen ni min bɛ yen i bɛ k'a tanu a bɛ k'i wale ɲuman dɔn ala n b'i ma ni o de ye mɔgɔ minnu banna a ɲɛnabɔ ala sɔn e bɛna mun fɔ nin kɔfɛ i yɛrɛ bila tɛrɛmɛ la e ka dɔ k'o la ne tagara so alaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعدين ألم تلقوا mbal konton nasilani a konton wala kana ba obe konton ado ke jamanye yo kenya laba ko mala ko jidi amen na konton wala shi na ke ba ko to manomu baka fo fanati atelemu alam tala goti bi pasajo anyala dimbaya konton na keba ko to ba ke wule adwa ke nyaye ala dugo la kunna diala ko konto no nyashi alam tala muso bele jeli mama adwa ke ni kanna kamari mon lo nya ko konto no ndo bamboti ani ala dibaya kanya fato mo bele jeli mo konto adwa ke pe ala mu sam ko te italan kenda amen nyegalan go men be keno ganja men bota jingilu ani liberté go menu nata liberté no musanga farati dugo chama mo le ga jogon tar jambi siama peut-être ngadolo mandolo me bela geli mo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh me go kala bela geli mo do ngi bela geli mo fe fana alhamdulillah alam tarangolu so menay nga alola no mo ko kana Mustafa Bangelo nyafo sallallahu alaihi wasallam nem fota bitu alqane ustaz barola makamanto no le mo daraja men be Mustafa la voleur men be Mustafa la Mustafa fama danya yuma meni alaka somola hakilla chama foto chama men fota alama famo dilam maka baro noya amen so saju baro konto so yo ambi fo ambi wali ni mado aya marhaba ambi ka jinu fo menu bora kai ani minu bora je yoro amba befo ka be wali ni mado ni yai ko mi wele ko alam kala che baw de be aminu ko ala ko ala kira ayo sallallahu alaihi wasallam alam kala ka ka tine ko o che di ko ede ai o mena alhamdulillah bi kala ndom dia ibudo aywa kuntunte ay u yere kala mala ka dimena o mo biya ka danna mami mana ko mo o be toni ndo
doni yɛrɛ tɔgɔ de b'a la naam ko dɔɔni ayiwa i kalanna cogo o cogo naam i bɛ min dɔn o ye fitini de ye naam i ti bɛrɛ dɔn ayi nka nin tɛ kungo n'u farala ɲɔgɔn kan a bɛ kunba kelen bɔ a b'o bɔ sayi baro naam ala sɔnna a ma dugu min ni o bɛ wele ko alamutala cɛbaw de bɛ an y'o fɔ cogo min n'o ye diinɛ cɛbaw ye naam k'olu ko bi ayiwa diɲɛ karamɔgɔ o karamɔgɔ n'o ko ala kira naam u bɛ tugu kɔ u denw bɛ tugu nɔfɛ ayiwa an b'a dɔn fana u bɛ tugu mɔgɔ o mɔgɔ kɔ o mago b'a ka ala la o mago b'a ka diinɛ na naam o kama n'u ye maa ma jira anw na an b'an ka bonya de ta k'a ɲɛsin e ma ayiwa jango an bɛ don ka sɔrɔ a ma kɛ alamutala kɛnɛ nali ye ayi tuma dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn a n'an ka sigi ka baro kɛ o ye garijɛgɛla ko ye wallahi ala y'o latigɛ an ka ɲɔgɔn dɔn ka kɛ musaba bagɛni kɛlɛw kɛ kan sallallahu alaihi wasallam naam an bɛ dugawu kɛ si jaabi kɛnɛ laban ko ala k'o da amin i bɔra ka min to i kɔfɛ kayi naam an y'a ɲini ala fɛ ala ka barika don o la amin i bɛna taa min minɛ ala k'o kɛ ɲɛtaa ye amin ala kana kɛ kosigi ya rabbi an jɛra ka kɛnɛ in ɲɛnamaya ala k'an jɛ ka a diinɛ tiɲɛ ta ya rabbi ala k'o kɛ kira in bonya amin n'o bɔra yen bɛɛ fɔlen ko fɛ dun naam dakurunya dama ayiwa an bɛ dugawu kɛ o kan ayiwa tuma bɛɛ an bɛ segi o de kan ayiwa an karamɔgɔ ka mot kelen dɔrɔn naam an bɛ don o kɔnɔ ayiwa nin kɛn bɛ ka jamana ɲagami ka maa caman don fili la nka dɔnnibaaw de ka kan k'a defini mɔgɔw k'a faamu ayiwa an karamɔgɔ ko aw ɲɛna sisan naam a ye dɔnnibaa ka kuma dɔ lakaya naam diɲɛ bɛna se etat dɔw ma ale bɛ siran k'a yɛrɛ kofɔ ale bɛ taabolo min na k'o ɲɛfɔ Allahu akbar nka an k'a lajɛ faamu dɔgɔya kama an b'o temu de kɔnɔ jama min ni o nana ka na nin kɛnɛ in ɲɛnamaya k'an karamɔgɔ n'u bisimila o jama de bɛ wele ko jamiyatu ansɔr din diinɛ dɛmɛbaaw kira 300 kira 13 o kira laban ni muhamadu tugura o la o de bɛ wele ko isa o isa de ye ala kira in nali ko fɔ a ka mɔgɔw ye ka sɔrɔ musafa ma bange sallallahu alaihi wasallam a ko cogo di a ko israɛlakaw n'o ye yakuba denw ye ale ye ala ka ci ye ka na o ma o kɔrɔ ala y'a ci ka na ala ka cikanw lase o ma nka o t'a ka ko ban ye dɛ a bɛna olu nisɔndiya ni fɛn dɔ ye o de ye ala kira sallallahu alaihi wasallam n'ale bɔra yen dɔrɔn o ye ala kira nali ye sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ n'a tɛna don ale ni musafa cɛ sallallahu alaihi wasallam kira laban min bɛ ka ko fɔ dɛ n'ale ka mission banna o kɔrɔ ni isa bɔra yen kira min bɛ tugu o la o de ye ala kira ye o kira de ka bonya n'a ka karama n'a ka mankutu filɛ ka bɔ an karamɔgɔ nɛn kan ka sɔrɔ a ye min bɔ da n'a ye min to a kɔnɔ o ka ca dɛ n'a kumana dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ a b'a dɔn an karamɔgɔ an ka jija an ka fara ɲɔgɔn kan kuma bɛ fɔra o de ye k'an kɔnɔ jɛya ala y'an bila min na o y'o ye n'an y'an kɔnɔ jɛya kunfɛnw mago bɛ ala ka diinɛ la walahi kunfɛnw mago bɛ ala ka diinɛ la ala ka diinɛ tiɲɛ n'a fɔra nɔɔra de don ni dusukun o dusukun ka ɲi a b'i to n'a dɔnna i bɛ bɔ fili la o kɔrɔ i bɛ bɔ sunɔgɔ la ala kira sallallahu alaihi wasallam an ka lajɛ isa alayhi salatu wasalam ale ka mɔgɔw a y'u wele ka tila k'a ka mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya a ko jɔnni bɛ yen mani ansɔrɔ ila lahi ne ka mɔgɔw jɔnni de bɛna ne dɛmɛ ala ko in tiɲɛ na قال لحواريون نحن أنصار الله ala kuranɛ mankan mɛn wa a ka kalanden jɔlenw kɔ anw de bɛna i dɛmɛ ni ala diinɛ in baara ma
o alakira sallallahu alaihi wasallam naam ale fana nana kuma min naam ale nana kana ala ka diine naam kana o de jira mɔgɔw la naam ka a kurakuraya hali n'a sɔrɔla yɔrɔ dɔ farala ka bɔ ɲɔgɔn na kira 313 naam ala mago bɛ min ka k'a ka dugumakɔrɔ kan naam kira de nana kana o bɛɛ lajɛlen dafa k'a di إنما نبي الهدى كان نقوم ايوه نبي الهدى ندى بهري شارم الإدى بس لنا دوا مبده بسيفه إجابه الهدى نعم وجنه بجال عنه تلاقي صدى الله عطاري ولا أسياد ليلتي رضى فعبده النور ويكلو الحمد لله نعم ايوه على كنيسة امين امين ولا نعم أنكر مؤمنا o alakira in ka diinɛ n'o ye silamɛya ye ala mago bɛ diinɛ min na alakira nalen kɔfɛ ni maa ye diinɛ wɛrɛ ta n'o diinɛ in tɛ ko ala t'i ka bato in minɛ lahara jɔ dɔ i bɛ wuli ka sɔrɔ i pɛrɛdi le ala k'an kisi o ma amin o de y'a kɛ ansɔriw y'a lajɛ olu y'a lajɛ ansɔriw ma tarika n'o ye hadisatigiw u ma wahadaya ta ayi o ma tijaniya ta ayi o ma kɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔw wele ka na i n'a fɔ kadiriya ma naam o ma mɔgɔw wele ka na k'u b'u wele ka na malikiya ma ayi alakira sallallahu alaihi wasallam naam ale ye mɔgɔw wele ka na dɔn parce que i donnen kɔfɛ silamɛya la naam ka kɛ silamɛ ye o kɔfɛ naam i bɛna kɛ i b'a lajɛ ni kadiriya ka di ye naam i bɛ t'o fɛ ayiwa ni tijaniya ka di ye naam i bɛ taa o karamɔgɔw bɛ yen naam n'a sɔrɔla i bɛ taa taabolo min na naam i bɛ don o la o y'i yɛrɛ ka suwa ye an delila k'o fɔ min na an bɛ segin o ka siɲɛ caman ayiwa n'i y'a ye ninnu bolofara cayara ala ka diinɛ la kunfinw b'a faamu a tɛ k'a fɔ k'u yɛrɛ farisogow tɛ kelen ye dɛ ayi walima u ka laɲiniw tɛ kelen ye dɛ ayi an mago bɛ min na dɔrɔn naam n'a sɔrɔla ni jiri bonyana naam n'a bonyana naam bulu caman de bi bɔ a la caman nka n'i ye bolo ninnu lajɛ a mago bɛ yirisun kelen de la naam tuma bɛɛ n'an taara kɛnɛ ninnu kan n'an ye wajuli kɛ naam karamɔgɔw ka kumaw datuguni naam walima n'an yɛrɛ ye wajuli kɛ naam ala kira ye mɔgɔw wele ka na fɛn min na naam parce que an karamɔgɔ kumana sisan a ye kuma in lamɛn dɛ naam a ko mali bi bolo minɛ sisan naam ko min bɛ mali o bolo la o de ye ko kuranɛ ayiwa بارو والله يا أبو mɛ a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko an kalanni wa naam an karamɔgɔ filɛ an kalanni t'an bolo la ayi ka baara kɛ ni kuranɛ ye naam o de b'an bolo ayiwa ka baara kɛ a kalanni tɛ dɛ ayi kuranɛ durusi ayiwa kuranɛ durusi naam i ka diɲɛ kitabu bɛɛ kalan naam n'i ma baara kɛ n'a ciw ye naam a fari ka kalan ka wusa ni ha fari ka kalan naam o ka wusa ni ayiwa nin ye kuranɛ aya ye naam o la an bɛ mɔgɔw wele cogo di naam ka na ni kuranɛ ma naam an bɛna o de fɔ naam an bɛ baara in datugu o de kan ayiwa an ti k'a fɔ an kuru fɛ an bɛ k'a fɔ karamɔgɔw de kɛrɛfɛ dɛ naam dumo tɛ ayi ni ala ka kumakanw ye naam ala kɛra sallallahu alaihi wasallam naam a ye mɔgɔw wele naam a y'u wele mun ma a y'u wele ka na dɔn ala ka diinɛ de la naam diinɛ jumɛn ko o de ye silamɛya ye naam ala ko diinɛ min ma naam mali yabtaghi ghayra al-islam diinan naam falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin naam n'a ye taabolo wɛrɛ ta ni tɛ silamɛya diinɛ ye naam i k'a dɔn ala tɛna o minɛ i bolo dɛ ayi lahara naam a bɛ fɔ fɛn min ma k'i pɛridi la naam ni mɔgɔ pɛridi la kɔni i mago sara dɛ pewu ala k'an kisi pɛrɛdi ma amin an k'an jija naam mawuludu in bonya naam mawuludu tigi y'an wele ka na fɛn min ma naam an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ayiwa
karamɔgɔ ko karamɔgɔ baro ko ko Mali bi bolo min na an cina ko bolo in na fo kuranɛ kuranɛ cogoya jumɛn kalankɛla ka ca mata dɛ ayiwa an bɛ hafizu kuranɛ caman de dɔn nka o ma Mali bɔ bolo la ayi nka ni Maliɲɛnw ye baara kɛ ni kuranɛ ye talahi Ala b'a bɔ bolo la baara bɛ kɛ ni kuranɛ ye cogo di Ala kira y'o fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ayiwa an ti taa yɔrɔ jan ayi kuma banna ayiwa suratu an-Nasr ayiwa dɛmɛ o kɔfɛ Ala ka dɛmɛ o kɔfɛ o kɔfɛ sɔra min kɔnɔ Ala ma cogo di Mustafa sallallahu alaihi wasallam e ka ɲɛwa ani ka degun ani ka gɛlɛya o bɛɛ kɔfɛ muɲu ka sabali ne Ala ka dɛmɛ mana na iza jaa nasrullahi a ko kuma min jaa nasrullahi ni Ala ka dɛmɛ nana kuma min wal fatr ani o bɛ kɛ kuma waati de b'a la ni maga cɛ min gɛnna ka bɔ maga n'a fɔra ka bɔ maga n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kɛ ni ta ye hali ye tɛmɛ ba ye dɛ ani maga da yɛrɛ de n'o ye Fatihu Maka ye a ko n'o sera e ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam olu ko ko kuma fɔli ka bɔ i dama Ala kelen Muhammadu ye Ala ka kira ye k'o ti fɔ mɔgɔw kana don bayan layidu wɔɔrɔ la kafiruw kelen bɛ k'o min nagari awa ni Ala sɔnna ne Ala ka dɛmɛ bɛ na wa ayita nasa i bɛna mɔgɔw ye yadkhuluna u bi ka don fi dinillahi Ala ka diinɛ in na yadkhuluna yi e ka tafsir la ye bayan layidu wɔɔrɔ من الفرد الله أكبر من الغفار من الوهاب من الغفار واحد الله لا إله إلا الله التفسير الذي بيان ليدور دبليون بيان ليدور دبليون تفسير حاجة السابي أيوة أيها الذي Cɛw kelen kɔfɛ ka baya layidu wɔɔrɔ ta mun mago bɛ suratu al-Mumtahina o ye min fɔ ko o ye mu'miniw ko fɔ mu'miniw de welela an y'o to yen nin yadkhuluna in kɔrɔ yadkhuluna o bi ka don fi dinillahi ni Ala ka diinɛ na diinɛ jumɛn ko o de ye silamɛya diinɛ ye an furuwaja jamakulu komi i n'a fɔ an bɛ tile min na nin don in Ala kira ye bɛɛ di cɛw ma k'a di musow ma caman tafsiru y'a jira ten nin ye Lubabul Giyari e ka tafsir lajɛ bɛɛ a ti ka dɔ wɛrɛ fɔ dɛ n tɛ fila fara Ala kan n tɛ sɔn kɛ ti jɛnɛya kɛ a b'a d'i ma ten fo k'a jɛ an bɔr'o la o tɛ bɛɛ o tɛ donnen ye silamɛya la wa o i donnen kɔfɛ ka silamɛya la an bɛna i wele ko yala i farala diinɛ dɛmɛbagaw kan wa o de ye k'i kɛra ansori ye wa yala dalu b'o la kuranɛ aya la wa est ce que dalu b'o la dalu b'o la dalu jumɛn de b'o la e ka suratul Fatihi lajɛ an balimakɛ kumana o kan bai'atul ridwan inna allazina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullaha fawqa aydihim faman nakasa fa innama yunkasu ila al-aya Rete an n'an karamɔgɔ ye fɛn bɛɛ de bila ka kuranɛ ta ka yira diɲɛ na a y'o de fɔ Ansarudin tɛ kadiriya défend a tɛ kadiriya lagosi Ansarudin tɛ Tijaniya défend ka lagosi nka a b'u ka taabolo défend an bɛɛ ka kan wallahi Ansarudin tɛ Wahabiya lagosi nka a mago bɛ Ala ka diinɛ tilenni na bɛɛ ka don o da fɛ mais masalan n'i ko i ye Tijaniya ye o karamɔgɔw banna ka sɔrɔ u ye baya kɛ ka bayatul ridwani kɛ n'i ko i ye kadiriya ye o karamɔgɔw banna u ye baya kɛ ka bayatul ridwani kɛ n'i ko i ye wahabiya ye n'i sɔnna ka baya kɛ ka bayatul ridwani kɛ diinɛ min mago bɛ bɛɛ la o de ye Ansarudin ye
o de y'a karamɔgɔ an ka Ismail Naam. ale kumana ko ansodi ye baara kɛ minan de ye Naam. mɔgɔ de bɛ se k'an mankutu kɛ fɛn jugu ye Naam. a fanbaliya fɛ Aya. sinon an mago bɛ bɛɛ de la Naam. n'i kɛra tariga o tariga la Naam. an ni bɛ se ka baara kɛ fo ka diɲɛ wuli Wal- an ka bonya a n'an ka karama Naam. o de bɛ ɲɛsin ma Aya. parce que an karamɔgɔ a y'an dege o la Naam. ale ye min fɔ an ye Naam. n'an ma janfa k'an yɛrɛ janfa Naam. an ka baara in a bɛ diɲɛ ɲɛ ka lahara ɲɛ Wallahi. ala ka ɲɛ diɲɛ ala ka ɲɛ lahara Amin. alamutalakaw Naam. an bɛ ka kuranɛ de di aw ma Naam. nin ye suratu nasiri Naam. o la an ka nin baara in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Naam. ala ko Naam. an ka baara kɛ o kɔrɔ an k'an yɛrɛ feere ale ala ma Naam. ale ala bɛ tila ka anw san Naam. n'a y'an san a b'an san ni mun fɛn ye Naam. wari wa La. sanu wa La. den wa Ah. nafolo wa La. masaya wa La. balita b'an san ni a hinɛ ye Naam. karamɔgɔw bi yan Naam. sura min n'o bɛ wele ko suratu tawba Naam. aya jumɛn ko don Naam. aya 100 Naam. ani aya 10 Naam. ani kelen 111 Naam. e k'a lajɛ Naam. ala ko Naam. ala ko Naam. inna allaha Naam. ashtara min almu'minina Naam. anfusahum Naam. wa amwalahum Aya. ne ala bɛ mɔgɔ limɛnɛlen minnu bɛ aw la Naam. n'u san tuma min Naam. n'u y'u ni n'u ka nafolo di Naam. n b'a san mun fɛn na Naam. bi anna lahum janna Aya. a dina de y'u ta yɔrɔ ye dɛ Naam. olu minnu yuqatiluna fi sabilillahi Naam. olu minnu ye jihadi kɛ ala ɲɛda kama Naam. anw m'an pankurun ta nka an bɔra yɛtɛla ka na diinɛ lase aw ka yɔrɔ la Naam. an bɛ nin de la k'an ka wari n'an ka nafolo di ka ala ka diinɛ cari Naam. mɔgɔ mɔgɔ mago bɛ nin mikɔrɔ ninnu na ka ala ka diinɛ tiɲɛ fɔ Naam. an b'a ɲɔni ma k'a fɔ i bisimila Naam. o y'an seko ye ala ka diinɛ na Aha. bi ala la di janna Naam. wa diinɛ de y'a garanti ye